dan videonya akan diterbitkan di dalam website dan juga YouTube channel RMC. Jadi tuan-tuan dan puan boleh have a look after this dan juga boleh communicate lah through this webinar untuk kita berikan pendedahan sedikit mengenai software-software percuma yang bertujuan untuk membantu tuan-tuan dan puan dalam membuat data analisis. Nama saya Syed Razak Ismail, pengajar daripada LKKM Sungai Buloh. So saya perhatikan di sini ada beberapa participant. So saya pun faham kita dah towards the end of the year dan ada yang partisipan boleh hadir, ada yang partisipan tak dapat hadir dan sebagainya. Tak apa, kita akan teruskan juga kerana ini adalah complementary program yang dibuat khas oleh RMC untuk tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum saya mula, mungkin baik bagi saya untuk cuba mendapat respon lah. Anda boleh tekan nombor 1 kalau anda dapat dengar dengan jelas dan mungkin boleh tekan kosong kalau tak dengar. Boleh komen 1. Okey, terima kasih. Mungkin tuan-tuan dan puan adalah pakar perubatan, doktor perubatan, pegawai sains, siapa-siapa saja, sama ada staf KKM ataupun bukan KKM. Welcome to Research Management Center, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, LKKM Sungai Buloh. Kami punya lokasi bersebelahan dengan hospital saja. So di sini ada college yang dibina khas untuk melatih profesional dalam bidang medical and allied health. Itu sedikitlah mengenai organisasi LKKM, dan di bawah organisasi LKKM ni kita ada satu jawatan kuasa khas untuk penyelidikan yang dinamakan sebagai RMC. So anda boleh dapatkan kopi ataupun apa juga pembentangan yang kita jalankan ini di dalam LMS. So siapa yang ada dalam LMS ni, anda boleh perhatikan video-video yang ada, anda boleh dapat bahan-bahan yang ada dan ianya percuma untuk anda teliti, dan begitu juga dengan sijil lah. Sijil ni pun tersedia di dalam LMS, so anda boleh generate sendiri sijil. Dan akaun ni percuma lah untuk anda gunakan. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya akan basically menerangkan. Pada hari ini objektif kita ada 3. Kita akan bentangkan 3 jenis software yang boleh dijalankan oleh tuan-tuan dan puan untuk membuat analisa. So analisa data yang biasanya kita ada di dalam pasaran yang semua sedia maklum adalah SPSS. So anda boleh download data-data yang ada ni. Mungkin anda boleh buat bersama saya ataupun mungkin anda akan buat kemudian, tidak ada masalah. Kerana saya maklumkan tadi bahawa program kita hari ini sememangnya direkodkan dan anda boleh buat ulang kaji kemudian. Saya akan gunakan satu contoh data yang dinamakan sebagai IBES Jamovi Example. So ini adalah data yang telah ada di dalam LMS. So jika tuan-tuan dan puan telah mendaftar di dalam LMS, tuan-tuan dan puan boleh pergi di sebelah bawah ni, kita ada tulis link Zoom dan bahan pengajaran. So bahan pengajaran ni adalah di dalam bentuk Google Drive. So anda boleh download dan boleh buat latihan seperti mana yang kita akan bincangkan pada hari ini. Of course, selama 1 jam setengah ni, tak banyak benda kita boleh cover. Dia akan lebih kepada two-way communication. So saya harap jika tuan-tuan puan ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus tanya kepada saya dan saya sedialah untuk membantu tuan-tuan puan untuk program kita hari ini. Kita fokus kepada data analisis. So sebagai permulaan, saya tunjukkan dulu contoh SPSS yang biasanya kita ada di pasaran, yang sudah pasti ianya adalah agak kos tinggi. Semua orang tahu, kita tahu apa itu Statistical Package for Social Science. Sebelum ini dinamakan sebagai PASW, sekarang dia dah diletakkan di bawah IBM. So semua software ni adalah software yang berteknologi tinggi lah. Of course they can make a model. Software yang terbaru bagi SPSS ni, kalau anda belajar kat universiti, kita ada features untuk buat modeling spatial, time series dan lain-lain lah. Dia adalah one package in all manners that we can try to use it. Namun begitu, kita tahu bahawa SPSS juga agak costly bagi certain institute yang mungkin mempunyai cabaran, dan mungkin juga analisis yang tuan-tuan lakukan itu tidak sampai ke level yang tinggi. Jadi pada petang ni kita akan explore beberapa alternatif. Alternatif ni sangat penting, terutama kepada tuan-tuan puan yang menggunakan SBC. SBC ni adalah single board komputer macam Raspberry Pi. Tuan-tuan puan gunakan komputer yang mungkin tak boleh nak run SPSS tapi license dekat tempat lain, contoh kan. Kemudian kita nak gunakan di dalam pejabat kerajaan ataupun kita tak mampu beli lagi, bajet belum dapat dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan a series of software yang saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan mengenainya supaya kita ada alternatif. So tujuan kita hari ini bukan kita nak kata tak payah pakai SPSS, tidak, sebab RMC pun memang buat extensive tutorial mengenai SPSS for beginners, intermediate dan advanced. Tapi kita ingin membudayakan peluang untuk kita explore the other alternative approach.
Okey, izinkan saya untuk share screen. Saya akan sharekan the whole desktop screen untuk tuan-tuan dan puan punya penelitian. Okay, ini SPSS. Semua orang tahu SPSS dia ada dua menu yang utama, iaitu data view dan variable view. Dan kalau tuan-tuan dan puan adalah baru dalam penggunaan SPSS, kami di RMC memang akan ada buat kursus khas untuk pengguna-pengguna yang berminat lah untuk belajar pasal SPSS. Nah, tapi petang ni bukan pasal SPSS, cuma saya nak tuan-tuan dan puan mengimbau kembalilah kenangan-kenangan belajar dekat universiti sebagai contoh, cara-cara menggunakan SPSS. So SPSS ada dua, satu data view, satu variable view. Untuk pembentangan petang ni, saya akan mulakan dengan software yang menyerupai SPSS, tetapi dia bukan SPSS dan dia adalah freeware ataupun dia adalah open source project. Yang pertamanya saya akan fokuskan apa yang dipanggil sebagai PSPP. Kalau tuan-tuan puan type dekat dalam internet PSPP, PSPP ni adalah satu software yang dibina berdasarkan konsep GNU. GNU ni adalah lesen lah, jenis-jenis lesen yang ada. So GNU lesen ni membolehkan tuan-tuan puan kalau nampak kat sini kan, dia macam seolah-olah sama macam SPSS. Dia bukan SPSS tapi dia seolah-olah sama. So yang bagusnya mengenai PSPP, dia boleh menggunakan data ataupun format file yang tuan-tuan puan gunakan dalam SPSS. Okay, ini contoh, saya akan buka sekarang satu file. Ini file SPSS dan anda pun tahu file SPSS ni dia perlu dibuat recode, dia ada variable dan sebagainya. Yang ini untuk kita belajar dengan lebih lanjut pasal macam mana nak recode, transform dan sebagainya, memang kita ada specific course. Cuma hari ini kita akan bincang secara tuntas ataupun secara superficial bagaimana kita boleh gunakan all these features yang ada di dalam freeware untuk kita buat analisa secara robust, terutama dalam inferential statistics dan juga dalam regression modeling. Okay, so saya mulakan sekarang dengan PSPP. So pada PSPP sekarang di screen anda akan nampak kita ada data, ini ID, gender, race, kita ada faktor X1 sampailah X9. Kemudian kita ada, sekejap ya. Sekejap, saya kena bawa skipping sekejap. Okay. Saya kena control dua menu, jadi kalau saya tak boleh nak fokus eye contact, saya mohon maaf ya. Okey, so pertama kita ada apa yang dipanggil sebagai data view. Data view di mana kita letak data, kemudian kita ada variable view di mana you want to set up your variables. Okey, so itu adalah yang paling asas. Kalau tuan-tuan dan puan buka menu, ini adalah menu asas lah sesuatu SPSS. So kalau kita pergi kepada SPSS, kita akan boleh perhatikan dekat sini. Okey, ini contoh kita ada data. Data ini adalah contohnya data real, data real yang diambil daripada sistem maklumat pembelajaran ataupun LMS lah, mengenai persepsi orang tentang penggunaan IBES. IBES ni salah satu LMS dalam dalam ILKKM 90. So ini features yang biasa ada di dalam kita punya SPSS. So saya tak akan tunjuk lebih banyak lah pasal SPSS ni, cuma nak bagi tahu ini data dia. So data dia adalah dalam .sav. So data dalam .sav yang tuan-tuan puan perasan ni tadi memang boleh dibaca, memang boleh dibaca secara direct oleh PSPP. So cara nak dapatkan PSPP ni, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke website dan tuan-tuan puan boleh type terus ayat berikut. Okey, ini contoh macam mana nak dapatkan PSPP. PSPP, kita tekan enter dan kita akan dapatlah ni PSPP GNU Project Free Software Foundation. So ianya percuma, sesuai untuk digunakan bagi OS Windows ataupun OS seperti yang lain lah, macam saya pakai Macintosh dan tuan-tuan pun mungkin pakai yang sesuai lah. Okey, itu yang pertama, PSPP. So cara nak guna PSPP ni sangat straightforward. Pertama, kita ada variable, yang kedua kita ada data, dan katakan kita nak buat satu ujian lah. Pada hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat inferential statistics untuk kita mencari beza dan juga untuk kita melihat berkaitan. So untuk melihat beza dan berkaitan ni tak lain tak bukan kita akan buat ujian hipotesis. Dalam statistik ada dua ataupun lebih perkara utama dalam nak buat analisis data ni, terutama di peringkat diploma, diploma lanjutan maupun di peringkat master dan PhD. Biasanya kita akan fokus kepada dua benda ni, iaitu differences dan juga correlation ataupun association. Namun begitu, bagi peringkat-peringkat yang lebih tinggi seperti anda membuat PhD dan sebagainya, anda kena buat model, anda kena buat validation, anda kena buat prediction dan lain-lain, itu boleh dilakukan. Tapi prinsip asas dia adalah still sama, iaitu you need to understand about hypothesis testing and how you want to run the hypothesis, okay, at a glance. So in a nutshell, hypothesis terbagi kepada 5 step. Yang utama, pertama adalah dipanggil sebagai
step pertama lah sampailah step yang terakhir. Okey, saya akan cuba beri yang terbaik dalam penerangan saya ni dalam konteks penulisan typing lah. So nanti tuan-tuan akan dapatkan nota ni, saya akan letakkan di dalam LMS lah. Nanti boleh dapatkan semuanya secara percuma. So secara umum hipotesis ni kita ada 5 step lah. 5 step hipotesis. Okay, saya besarkan sikit supaya tuan-tuan boleh nampak. 20. Okey, hipotesis step yang pertama adalah dipanggil sebagai state your null and alternative. Null. Okey, kemudian kita perlu state your alternative. Sekejap, saya ada dengar noise lah. Saya mohon kalau boleh tuan-tuan tekan mute untuk mengelakkan gangguan nanti sebab kita record. Takut nanti ada production of the video nanti takut tak sedap lah bila nak buat ulang kaji kan. Okay, state your null and then state your alternative. So petang ni kita akan belajar tentang dua jenis hipotesis yang utama, iaitu differences hypothesis dan juga yang kedua dipanggil sebagai correlation ataupun association. Cuma yang menariknya petang ni kita akan belajar tentang 3 software, iaitu PSPP, Jamovi dan juga last kali but not least is JASP. JASP ni mungkin saya tak sempat nak cerita secara keseluruhan lah sebab saya rasa akan ada kekangan masa. Tapi saya cuba yang terbaik untuk bentangkan antara kepada tuan-tuan dan puan tentang dua perkara ni. Sudah. Okay, sekejap Alright, so yang pertama PSPP. So kita akan tengok hipotesis sekarang, iaitu state your null and alternative. Kita akan belajar macam mana nak buat hipotesis secara mencari perbezaan. So differences hypothesis ni pula dia ada pembahagian-pembahagian dia. Yang ini nanti kita perlu belajar dalam kelas statistik yang lain lah. Cuma nak cerita, biasanya kita akan pakai t-test. Okay? Kemudian kita akan pakai juga ANOVA. Kemudian kita juga mungkin pakai factorial ANOVA. Factorial ANOVA ataupun dipanggil sebagai MLM. Ataupun dipanggil sebagai repeated measures ANOVA. So itu semua adalah dipanggil sebagai hypothesis of difference, di mana kita nak mencari beza. So contoh t-test kita akan gunakan untuk apa? Mungkin tuan-tuan boleh komen dekat chat. T-test digunakan untuk apa? Ni adalah kelas, bukanlah kelas, ni adalah sharing lah ya. Kita tuan-tuan boleh komen dekat chat, kita pakai hypothesis testing seperti t-test ni untuk apa? Siapa yang boleh bantu saya? Just state over there what is the functions of the t-test in a nutshell for the statistical use in medical and allied health field ataupun in any field lah that you can think of. Boleh komen kat situ. Okay, ada siapa nak komen? Mungkin ada yang sedang plan nak sama belajar nanti in the future ni. Okay, hipotesis yang pertama dinamakan t-test. So, t-test adalah testing differences between two independent groups. Okay, so two independent group ni contoh paling senang lah kita katakan kita akan ukur score between male and female. Okay, male and female. So ini yang pertama, tuan-tuan kena faham dulu lah when we want to use the hypothesis, what we want to test. So we want to test the male and female. This is going to be used by the t-test lah. And of course you need to understand the t-test have the ability to produce using the parametric data. Tak boleh pakai untuk data yang tak normal lah. T-test is the type of differences statistic used to determine if there is significant difference between means of two groups. Ini jawapan internet lah. Terima kasih tuan. Tapi macam mana pun betul lah. Ataupun jawapan tuan pun itu sebenarnya jawapan yang betul. Perfect. So itu adalah yang pertama. So kita akan tengok sekarang ni contoh dekat PSPP ni kan. Kita ada Y. Y ni biasanya kita akan letak sebagai outcome ataupun dipanggil sebagai DV, dependent variables. Kemudian kita ada Y, kemudian kita ada Y juga. Kita ada 3 jenis Y. Dan kemudian kita ada di belakang Y itu ada dipanggil sebagai total X dan juga total Y. So total X ni adalah data-data yang telah diakumulatifkan ataupun telah dikira menggunakan mean persepsi bagi data X1 sampai X6. Ini konon-konon lah kita ada, bukanlah konon-konon, ni sebenarnya data yang sebenar. Data yang kita nak lihat bagaimana persepsi orang terhadap capaian internet dan penggunaan LMS sebagai contoh terhadap sesuatu efek. So efek dia adalah Y, faktor dia adalah X. Okay, saya harap tuan-tuan kena jelas dulu lah. Kita ada total X, kita ada total Y. Daripada mana dapat X dan Y? Kita dapat daripada kita punya questionnaire. Okay, itu adalah basic untuk kita bincangkan pada petang ni. Jelas Kalau jelas boleh tekan 1, kalau tak jelas boleh tekan 0. Nanti saya repeat balik lah. Alright, kalau anda nak mencela, anda boleh angkat tangan, anda boleh unmute dan terus tanya soalan ataupun anda boleh letak di chat. Kalau saya tak perasan,
anda boleh war-warkan lah ya. Okey, so yang pertama kita ada faktor dan kita ada kesan ataupun kita ada efek daripada sesuatu perkara. Isu ni adalah mengenai sistem LMS, kepuasan pelanggan tentang LMS, Learning Management System. So katakan kita ada satu argument ataupun kita ada satu perkara yang kita nak tengok. Contohlah kita punya persoalan. Dalam kajian ni kadang-kadang kita ada persoalan. Apa persoalan dia? Contoh kita nak tahu ada beza tak? Ada beza tak persepsi persepsi antara lelaki dan perempuan. Okay, saya mix up Malay and English language ni. I hope you all fine with that. If you still don't understand or have some argument, you can just type in ataupun boleh mencelah. Saya akan cuba give the proper explanation to you. So this is the first example. Macam mana nak buat t-test? So of course kita ada ni lah, state your null and then kita akan state your alternative. So null ni biasanya dalam bahasa lain kita akan panggil sebagai hypothesis of origin. Hypothesis of origin ni adalah yang maksudnya asal tau. So kalau katalah kita nak tengok sekarang ni adalah kita nak test persepsi. So persepsi ini adalah persepsi Y. So persepsi kita ni akan ada persepsi yang positif, persepsi yang negatif. Of course lah, inilah kita punya DV dan kita ada IV. IV kita adalah lelaki dan IV kita adalah perempuan. So sekarang macam mana kita nak tahu? Ada beza tak antara lelaki dan perempuan? Mana orang yang lebih positif, mana orang yang lebih negatif ataupun persepsi mana yang lebih banyak daripada persepsi yang mana yang kurang? So itu adalah persoalan-persoalan yang kita perlu faham. Dan kita tahu bahawa hipotesis null adalah hipotesis of origin. So kita akan berandaian bahawa seperti berikut, mean lelaki, mean male is equal to mean female. Maksudnya kita akan andaikan bahawa lelaki dan perempuan ni sama je lah, tak ada beza pun. Kemudian kita juga akan buat alternatif. So alternatif ni biasanya ada dua, satu terarah, satu tak terarah. So I'm going to discuss in a very simplified way, iaitu kita akan kata yang tak terarah lah, iaitu mean male is not equal, tidak sama dengan is not equal to mean female. Ini yang tak terarah lah. Kalau kita nak buat yang terarah, seperti kita buat penyelidikan di dalam prinsip eksperimental, mean lelaki lebih besar daripada mean perempuan, itu kita cerita lain lah, konteks yang lain. Okey, kemudian kita ada step yang kedua dipanggil sebagai alpha. So alpha ni biasanya merujuk kepada kawasan penolakan, ataupun kita panggil sebagai rejection region lah, rejection region. And rejection region yang biasanya kita akan tulis dalam tesis kita adalah pada point of 0.5. Point of 0.5 ni is a probability as the 5%, 95% confidence interval pada kita punya normal tabulation curve when you being divided it into two groups, two-sided. For example, 0.5 divided by 2 is 0.025, which is equivalent to 1.96 kalau you pakai Z table lah. Itu sangat teknikal lah. Tapi biasanya kita akan refer kepada 0.05 area under curve yang kita punya rejection region. Kemudian yang ketiga kita akan ada run or calculate. Run or calculate ni depends lah. Kalau tuan-tuan nak run certain condition, you akan guna SPSS. Tapi isu dia pada hari ni yang kita akan bincang sama-sama adalah alternatif dia. Kalau tak ada SPSS nak pakai apa? So kita akan pakai yang pertama PSPP. Okay, so kita akan run atau calculate and then kita akan buat report. Run and calculate and then report. What you need to report? You need to report two things. The first one is the statistical value. Kalau dalam kes yang ini kita pakai t-test, so kita kena report kita punya t-value lah dan juga kita punya p-value. P-value ni kita kena report lah, is either we want to reject or fail to reject in a later part of our step. So step yang nombor 4 dipanggil sebagai decision. Actually we have two kind of decision. So if you find out that your p-value is actually less than 0.05 or your alpha being set at the position number 2 just now, you are going to p less than alpha. Kita akan reject, kita akan reject null, and then when we have the p or our probability values in our statistical package indicate that the p value is actually more than 0.05, which is our alpha, then we fail to reject. Okay, tak apa, nanti kita akan pergi dia punya cerakinan dia satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Okay, conclusion. So conclusion ni pula ada dua. When you reject null, what is our conclusion? And then when you fail to reject null. Okay, some professors ataupun some researchers dia tak suggest lah perkataan reject ni, dia akan kata accept. Tapi my school of thought yang saya belajar adalah kita akan reject atau kita fail to reject, tolak atau gagal menolak, tidak ada menerima
yang saya belajar lah dalam statistik tak ada istilah menerima. Menerima ni ada pada akad nikah je. Aku terima nikah, itu je ada. Yang lain tu semua reject. Contoh tak, ni yang saya belajar lah, tapi mungkin ada different school of thought when they say that reject, okay, and then you accept this one. So by the real means of the scientific nature of the world, scientist biasanya dia tidak akan ada elemen bias. So that's why statistical nature kita akan kata reject, kita tolak ataupun kita gagal menolak. Dengan kata lain, kita tak kata barang kita bagus, tapi kita akan kata barang kita adalah tidak bagus. So maknanya barang itu bagus lah. Istilah tu seolah-olah begitu. Okay, when we reject the null in the t-test, for example, then we are going to say there is different. Okay, itu dia punya idea. When we reject, and then we are going to conclude there is different. So when we fail to reject, we are going to say the other one, ataupun the other perceptions lah, ataupun the other conclusion, which is there is no different. So itu basic lah tuan-tuan dan puan kena tahu excuse me, tentang hypothesis testing. Okay, setakat ni jelas ke? Kalau jelas boleh tulis nombor 1, kalau tak jelas boleh tulis 0, kalau separuh jelas boleh tulis 0.5, kalau terlampau jelas sangat boleh tulis 2, maksudnya dah okay, dah faham dah okay, next macam tu. Boleh tolong tekan dekat chat, jelas alhamdulillah jelas. So kita ada 5 hypothesis step yang saya maksudkan tadi. Okay, so sekarang ni kita nak demo lah macam mana nak buat. So we have the idea, we have the why here, which is we are going to be using the total Y. So the total Y are going to be our DV, and then we are going to investigate whether our Y is actually significantly differ or not significantly differ with our gender. Sekejap ada housekeeping sikit. Alright. So tuan-tuan dan puan boleh interrupt boleh interrupt saya kalau perlu untuk sebarang clarification. So cara dia sama je macam SPSS. You akan tekan pada analyze, you akan ada descriptive statistik. Saya tak akan cerita statistik ni, tapi kalau dalam kursus kami memang kami akan ceritalah what is descriptive statistik, mean, mode, median apa semua tu. Kemudian kita akan pergi pada yang berikut iaitu mean. Kita ada one sample t-test, kita ada independent sample t-test, kita ada paired sample dan kita ada one way ANOVA. Dan kalau anda tengok PSPP ni macam seolah-olahnya macam wow, tak payah pakai SPSS. So actually it's true lah, but of course they have some limitation because the choices for you to run the analysis is quite limited as compared to SPSS because the SPSS is a commercial software. But if you want to run a simple analysis, if you actually want to expose your students with regard to the use of statistical package or statistical software, then it is a very interesting kind of option lah that you can give to your students to install the PSPP. So for example macam ni kan, saya akan pergi kepada compare mean. I'm going to use the independent sample t-test. So if you can see over here, the layout or the configuration or what we call it as the GUI lah, graphical user interface dia sort of imitating ataupun dia macam meniru-niru SPSS. So itu adalah salah satu yang pada saya lah okey dan sesuai untuk mereka-mereka yang baru nak berjinak-jinak untuk menggunakan statistical package bagi membuat analisis. Boleh sampai level mana? Nak buat sampai level master boleh. Nak buat sampai level PhD boleh. Sky is the limit actually tuan-tuan dan puan. So it's actually all up to you and also all up to the researcher itself whether you want to use it or not. Okay. So for example in these instances I'm going to use the total Y as the DV, dependent variables, and then I'm going to insert the gender. As you know, we are trying to compare the male and female perceptions towards the Y. So we are going to define the group. So we have the group value of 1 and then we have the group value of 2. Okay, this is the example. Anda pun boleh pilih tau, male and female, something like that. So it's very robust in the sense of GNU application dan anda boleh tekan paste. Yang kelakarnya dia boleh tekan paste. Apa maksud saya kelakar? Kenapa saya macam berjenaka di sini? Kerana dia boleh menghasilkan apa yang dipanggil sebagai syntax. Okay, as you know, syntax is one of the powerful tools in the SPSS, for example, to make sure that you know what kind of analysis that you run prior to your steps. Contohlah macam saya biasa kalau dalam buat data analysis, saya akan gunakan syntax to make sure that I know actually what is the step taken. So I no longer need to go to the analyze, compare mean and then independent sample t-test. I just run the syntax editor, and in fact if I got the updated data, I can rerun it again and again in a very simplified way of doing it. Okay, so yang pertama adalah ujian t-test. Okay, saya harap tuan-tuan boleh nampak lah ya ujian t-test. Okay, ini contoh kalau anda dalam SPSS, anda boleh run juga output tu. Kalau anda tak nak tekan tadi, anda boleh run juga. Macam ni saya akan run selection. And surprisingly speaking, dia akan mengeluarkan output lah. Okay, so this is the output. Okay, so same also when you go like this. Contoh, sekejap saya cuba tutupkan dan saya cuba terus tekan OK tadi.
Kita akan pergi pada analyze, kita akan pergi pada compare mean, independent sample t-test. As you know, this is a total Y for our DV, and we have our IV as a gender, and we already specify it as male and female in our definitions of gender over here, and then you can straight away click the OK button. So when you do that, the output from the PSPP are going to be produced for you. And interestingly speaking, you can also export this output as a different format. You can save. Biasanya kita student kita lah yang voice ni, kadang-kadang dia orang akan ambil terus data ni, dia terus copy paste kan, but that is not being advisable lah. Kalau saya tak advise lah. Biasanya saya akan advise untuk you all export. So the reason to export is actually we want to make sure that the format is actually compatible with our Word format. Kalau tak compatible nanti dia akan jadi wasting of time lah, because you need a lot of time to make a changes over here and there. So ini contoh saya keluarkan output, saya akan tulis nama output data. So I'm just going to click the save button over there, and it's going to be saved inside the, oh my god, sorry, dia save dalam document. It's okay lah. Whatever it is already saved, and we can use it. So now kita nak tengok macam mana kita nak interpret the data. For example, we have here male 27, female is 20. The mean is as follows: 3.35, 3.57. We got the standard deviation, we got standard error, and then we have the Levene test for the equality of variance. So as you know, when we conduct the hypothesis test named as t-test, we need to configure first the Levene test for equality of variance to see is there any homogeneity or is there any non-homogeneity condition. So to look at this table yang saya punya cursor sedang berjoget ni, you can see from the significant value over here, it is reported more than 0.05, which is indicate that the equal variance has been assumed. Means that kita punya variance adalah seakan-akan sama. Variance ni macam variability of your data is considered to be similar. And therefore you can use the first row. Kalau kita buat dalam SPSS pun sama, kita akan keluar this kind of output. And then that's why we try to give you the insight of this PSPP so that you have the choice even though you don't have the SPSS. So if you try to trigger your students, for example, or if you try to trigger your subordinate colleague and so on in terms of making research paper, there is no more excuses, I would say, because we still have the opportunity to do it even using the freeware, something like the PSPP. So we have the degree of freedom over here, and we have the statistical significance for two tails. When we talk about two tails, that means we are focusing on the non-directional hypothesis. Non-directional means that male and female is not equal. We are not sure or we are not decided as a researcher whether this one is more than this or this one is less than that. So that's why kalau kata two tail, then you are going to take this value 0.409, and then you are going to interpret it with your step number 4, which is we are going to make a decision. So I'm just going to ask you, the decision will be like this. You press number 1 if you say that we reject, and then you press number 2 if you say that we fail to reject. So what do you think? Just answer in the chat box over there, or you can also speak out the answer. Then I'm going to explain it to you lah. I just want to try whether you understand or not what I'm saying, or I'm just talking alone here. All right, so just put the chat over there. 1, press 1 if you say that you reject the null, or okay, come on, I try to give the idea. Reject. Okay, number 2 is fail to reject. Okay, I want to see how many participants over here are actually thinking that we need to reject the null, or you all are thinking that we fail to reject the null. So what do you think? Come on, just put 1 or 2 based on this output. So the value of the P is actually 0.409. Our alpha is 0.05. So what do you think? You want to reject, or you fail to reject the null hypothesis? Or you can also insert number 3, which is you're not sure. Okay, number 3 is not sure. Number 1 is reject. Number 2 is fail to reject. Number 3 is not sure. So which one that you are, you confidently want to say? Which one? Okay, I can see that majority of you answering 2. 2 means that fail to reject. So it is very good. It's very good that you already understand that we fail to reject the null hypothesis, and thus we are going to make a conclusion there is no significant difference. There is no statistical difference between male and female. Maknanya male dengan female ni perceptions dia towards this output is actually similar. Laki dengan perempuan sama je. Laki akan rasa tak bagus, perempuan pun rasa tak bagus. So contohnya begitulah the interpretation in the general terms. Okay, so far so good or not so good? Please comment over there. If you are okay, tulis okay. Kalau tak okay, tulis tak okay. Okay. So kita ada 2 option lah. Anda boleh tulis okay, ataupun anda boleh tulis tak okay.
Anda boleh tulis lah, sebab at least saya tahu yang saya sedang berkomunikasi dengan tuan-tuan puan supaya kita boleh interact bersama-sama ya. Alright, so habis yang pertama, same also if you are trying to establish the inferential statistics with regard to the changes, for example kan anda nak tengok is there any difference between before and after. So you can use the PET sample test. Of course, the null will be there is no significant difference between pre and post, and then you have the alternative hypothesis which are going to be different, which is you are going to hypothesize it that there is significant change between pre and also post. This is usually being done for those who are conducting experimental study kan. So yang tu anda boleh pakai PET sample test, also made available inside the PSPP. And in fact, if you can see over here, the configuration or the idea of doing it is almost similar lah. Maknanya GUI dia sama, graphical user interface dia adalah sama antara PSPP ni dengan kawan dia yang asal lah, iaitu SPSS. Memang dia dibuat supaya sama dia punya bentuk tu dengan SPSS. Okay. So kemudian saya akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Saya tak akan pergi banyak lah. Saya akan go jump here and there so that you can get the whole idea of all these things. Okay, so one-way ANOVA. So as you know, one-way ANOVA is one of the way of doing parametric analysis. So these parametric analysis are meant for measuring there is difference or not between more than two groups. More than two groups. Independent sample test for one group, or we call it as a one independent variables. Not one independent variable, one independent variables with two kind of choices ataupun two options lah, male, female, old or young, something like that. But if you have more than two, apa nama ni kita panggil sebagai Allah masya Allah, saya lupa je apa istilah dia, more than two kind of level, so kita tak boleh pakai lah, kita panggil sebagai independent sample test. Example is race, macam kat Malaysia ni kita ada 3 ataupun in fact lebih race lah kan, kita ada Malay, Chinese, Indian, something like that. So ini dipanggil sebagai more than two groups, race. So katakan saya nak letakkan total Y adalah our DV, then it also can be done here in our PSPP. And in fact, you can also request for descriptive and also homogeneity of variance test. You need to make sure that your variants are homogeneous. Therefore, you can still use the ANOVA. If your homogeneity of variance indicate some sort of invalidation ataupun invalid result is coming out from your output, therefore you may not able to be considered using the ANOVA. Otherwise, you are going to misinterpret the difference between that. So kita boleh tengok kat kontras ni, kalau tuan-tuan pergi, kita boleh buat juga the first level and second level lah based on the coefficient. Okay, itu adalah contoh penggunaan yang lebih advance lah. So saya akan guna benda yang sama where I'm going to paste it inside the syntax. Why I'm going to do that? Because I need to follow up the steps that being taken care of. Macam ni kita boleh tengok t-test, and then another one is actually one-way variables, total Y by race, and then statistic, descriptive, homogeneity. And if I am not mistaken, all this syntax is actually also available for you to be copying it and also paste it inside the SPSS. Therefore, it's work in the compatible manner. So I'm going to run this output by just go to the run and select, and then I can actually see this is the test of homogeneity of variance for the SIG. And this one is actually more than 0.05, indicate that we are acceptably, or we can perceive that the homogeneity of variance is followed the condition lah. Therefore, we can use this ANOVA. And you can see over here, this is the result from the ANOVA. So as usual, please press 1 or 2 if you think that you want to reject or fail to reject. What do you think? Nak reject ke fail to reject? Kalau saya go cepat, boleh tulis itu cepat. Tapi cepat pun semua faham kan? Okey lah kan? Alright, so ada tak nak jawab? Tekan je dekat chat tu, 1 ke 2? Apa yang you rasa? Berdasarkan result ni, kita punya null apa? Null kita adalah Bumiputra, Chinese dan Indian mempunyai persepsi yang sama. Alternatif kita Bumiputra, Indian dan Chinese tidak mempunyai persepsi yang sama. That is our null and alternative. And then our alpha is 0.05. And then the third step is actually we are going to run. We already run it. And step number 4, we are going to make a decision. So based on this result, what you decide? You decide to reject or you decide to fail to reject? Okay, so Puan Hamiza dah jawab. Okay, macam dah jawab ni. Puan Nazia dah jawab. Okay, jawapan dia adalah fail to reject because the SIG value over here is actually more than 0.05. Therefore, we fail to reject null hypothesis and make a conclusion. What is your conclusion? The mean perceptions for Malay, Chinese and Indian are almost the same. Maksudnya, dia orang punya perasaan, dia orang punya apa juga output yang you nak measures in this case is actually similar to each other. Alright, so that is the nutshell of using the
PSPP. So apa lagi yang ada dalam PSPP? Saya akan terangkan PSPP dulu, lepas ni saya akan pergi pada Jamovi. Kalau sempat saya cerita JASP, kalau tak sempat saya mohon maaf dan ampun ya. Okey, sebentar saya tangguhkan share screen sekejap. Ada benda saya sedang nak buka sekejap ya. Sebelum tu ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya mohon tuan-tuan dan puan untuk tanya di chat. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Especially for those who are interested in data analysis, boleh tanya kat situ. Ada ke nak tanya? Kalau tak ada, tak apa. Kau download macam mana? Kau Oh, beli nak ke? download. Macam ni sekali lagi soalan puan tadi? Nak download macam mana? Okay. Alright, so saya cuba jawab. Okay, so untuk makluman tuan-tuan dan puan hadirin-hadirat sekalian, cara nak mendapatkan PSPP ni adalah dengan kita pergi ke website berikutlah yang dipanggil sebagai JNU Project PSPP. Okay, PSPP adalah salah satu JNU project untuk free license apps bagi tujuan pendidikan lah. Biasanya kita guna untuk educational purposes lah. So you can go to the PSPP JNU project over here and then you can download accordingly. Just pergi, okay, kat sini kita ada software. Kat sini dia akan bagi JNU is a statistical package, is a free as a freedom, and then dia akan bagi screenshot sample as the PSPP. Dia nama pun PSPP macam SPSS pula kan. Tapi sebenarnya dia bukan SPSS, dia PSPP. Cuma dia adalah free to be used. Okay, interoperability ni maksudnya dia boleh pakai LibreOffice, OpenOffice. So maknanya kalau anda menggunakan package-package yang percuma, so it's legal to be used. No license fee, no expiring period and so on, a full index and user manual. So kalau anda nak download, anda kena pergi dekat sini lah. As a most JNU process can be download via the JNU server. So anda kena klik pada server yang telah didedicatkan untuk anda download. Of course, they have some technical challenge lah yang you kena understand kan, macam mana nak download benda ni lah. So saya tunjukkanlah contoh dia kan. Anda pergi ke server yang berkenaan, sama ada HTTP ataupun FTP, file transfer protocol, ataupun based on the link daripada website. So anda boleh pergi dan anda boleh download lah. Kat sini kita akan ada a numbers of the modified file JNU for the specific version. So anda boleh cari version yang paling latest lah. Kat sini kalau kita tengok PSPP is this one PSPP 1.4 1.1 tar.gz.sig. So anda boleh download. Okay. So anda kena careful lah. Biasanya yang pakai Windows tak ada problem. Biasanya yang ada problem adalah kawan-kawan yang pakai Mac lah. Macam saya ni akan selalu susah lah nak install. Tetapi nevertheless, we also have the another methods that we can download it using the command prompt. Command prompt ni mana anda kena pakai terminal functions. Dalam apa nama ni? Kalau dalam Windows kita panggil command prompt, kalau dalam Mac kita akan panggil terminal. Kita boleh type a certain code and then it will install it manually. So adakah bagus kita pakai PSPP? Jawapan dia bagus untuk beginners dan juga untuk alternative approach for those who are not having fun or something like that. It is acceptable to the body of knowledge in the scientific community. Yes, it is acceptable in the scientific nature. Sebab apa yang diberi oleh bacaan pada PSPP adalah almost the same algorithm as being used by the commercial statistical package. Cuma saya perlu bagi sedikit pencerahan kat sini lah. Cuma dia ada limitasi dari segi functionalities. Okay, functionalities tu memang kita tak boleh nak buat apalah. Tapi majority of the usage yang kita pakai di dalam SPSS akan ada di dalam PSPP. Okay, contoh mungkin anda biasa guna atau mungkin anda tak pernah guna apa yang dipanggil sebagai weight cases by variable. So weight cases by variable ni is one of the way if you want to run the data analysis using the chi-square method, if you are going to give the weight based on the certain values that already been calculated before. So you need to be using the weight function. So the weight function is available in PSPP. And in fact, you can also make the data transformation. So semua orang tahu data transformation ni adalah macam mana kita nak ubahkan posisi data tu kepada satu bentuk yang lain. Contohlah saya nak buat satu data yang dipanggil sebagai mean score, mean underscore x. Just now I'm just going to focus on the total kan, tapi total ni pun sebenarnya adalah mean lah. So we can use the same thing as SPSS, but of course the functions are a little bit different lah. Tuan-tuan pun kena have a look lah. Kalau dia ada ni, okay, dia ada almost the same lah like the SPSS. Kalau anda pernah guna SPSS kan, katakanlah ini X1 kan, so anda boleh gunakan juga sorting by name, for example, unsorted dictionary order. So kat sini contoh, ini adalah X1,
dia akan guna comma function. So benda yang sama juga ada dekat dalam SPSS. So maknanya kat sini anda dah ada ability to use alternative package. Saya bukan kata lepas ni jangan beli SPSS, saya tak katakan demikian. There are sometimes you may need these alternative versions. Okay, contohlah anda ada immediate project that you need to do but you don't have the SPSS license at your facilities, and you need it very urgently, but you not want to explore a new software lah kan. Kalau kita nak belajar SAS pula, kalau kita nak belajar Stata, susahlah. Melainkan tuan-tuan pun dah ada banyak kemahiran menggunakan software, itu cerita lain. Ini contoh. So we are going to paste it, and frankly speaking, it's very robust, and you can see the compute is also available over there. So when I run this one, by the selection of it, and automatically a new variables are going to be made available lah, macam ni min tu dah ada kat situ. So what else that usually we use is actually recode, kan. Kita biasakan kita recode, kita tukar daripada nombor numerical kepada nombor categorical, high low, low high, something like that. This also can be done inside the PSPP. Okay, saya rasa yang itu saya tak boleh tunjuk lah, sebab melainkan kalau tuan-tuan puan tanya saya akan tunjuk. Okay, ada apa-apa saja function yang tuan-tuan puan rasa yang berbaloi untuk tuan-tuan puan nak tahu, boleh tanya, sebab ini free je, saya memang akan cerita semua A to Z. So you can also have a transpose boleh bayang, maknanya data daripada kolom ke baris, baris ke kolom, macam itulah, itu panggil transpose. Aggregated is of course you want to aggregate it and then accumulate it accordingly, ini biasa guna dalam frequency function. Split file, of course you want to specify a certain function. For example, I want to focus on the gender that is actually between male and female, for example, kan. So saya akan gunakan function gender. Dalam function gender tu pula tadi, saya akan reanalyze balik data saya, tetapi kali ini saya akan buat ANOVA untuk different race, but they will analyze it in the different perspective of gender. So they will come out something like this lah. Dia akan jalankan kajian ataupun jalankan output yang berkenaan berdasarkan gender male, dan dia akan jalankan kajian yang berkenaan atau analisis yang berkenaan berdasarkan gender female. So kita dah ada dua kat sini, satu male, satu female. Of course, the layout tu tak seindah SPSS lah, kepada mereka yang dah biasa pakai SPSS kan. But it will do. Okay, it will do that. That functions or that running a statistical element that you need, okay, in a simplified manner lah. Okay, kemudian kita ada lagi apa yang dipanggil sebagai K-mean cluster. Yang ini biasanya dalam hierarchical cluster, dia ada terbagi kepada hierarchical cluster, sama ada forward, backward ataupun sebagainya lah. Kemudian kita ada K-mean cluster. Clustering ni biasa kita buat dalam konsep yang dipanggil sebagai unsupervised pattern recognition technique. Ini contoh kalau anda nak melihat lah struktur-struktur perkara-perkara yang kita nak nilai. Reliability test. Okay, reliability test ni biasa kita pakai reliability test ni sebab kita nak dapatkan kerombak alpha kan. Berapa nilai kerombak alpha untuk kita punya kajian, for example. Then you can also do that in the PSPP. And in fact, if I run over here, I need to go for the select split file ni tadi. Saya kena reset lah dulu. Kalau saya tak reset, maka analisis yang akan dibuat ini akan sentiasa diasingkan mengikut keadaan yang kita setkan lah. Dia sama macam SPSS. So kalau tengok dekat dalam ni, kita akan ada reliability, and if you run the reliability test based on the run selections button, you can also obtain the reliability test or reliability score for this output, which is indicate the X1 and X10. Kita punya ni lah data. So kita adalah kat sini, based on the 9 item over here, we can see that reliability statistics is recorded 0.86. Of course lah, dia tak semacam accurate SPSS lah kan. Kalau SPSS kadang-kadang dia boleh bagi sampai 4 atau 5 ataupun 10 tempat perpuluhan. So of course this one can be manipulated later on in your syntax. Okay, so habis untuk cerita reliability. So we have also another one, we call it as a regression analysis ataupun factor analysis lah. Factor analysis semua tahu. Kita ada beberapa contoh lah. Kita gunakan factor analysis, contohnya seperti factorial analysis ataupun EFA lah, exploratory factor analysis dengan menggunakan Kalzamir, Olkin dan sebagainya, statistical analysis yang berkenaan untuk kita lihat konfigurasi kita punya cerakinan
variables ni macam mana dia akan berkumpul antara satu tema dengan tema lain. Itu dipanggil sebagai CFA. Tetapi itu dipanggil sebagai EFA, Exploratory Factor Analysis. Tapi confirmatory factor analysis kita tak boleh buat lah. Of course kita kena pakai IBM AMOS sebagai contoh, analysis of moment structure menggunakan konsep SEM, Structure Equation Modeling, untuk kita validatekan kita punya CFA model. Okey, menolak kemungkinan demikian, kita juga ada elemen non-parametric. Non-parametric ni pun saya rasa tuan-tuan puan tahu bahawa dia akan digunakan if you find out that your data is not normally distributed. For example, you want to test the variable between the gender but it is not statistically different. Okey, ini contoh two related samples, sorry, bukan yang ni. Analyze, kita akan pergi kepada non-parametric statistics and then we are going to use the K independent samples ni adalah Kruskal-Wallis test lah. Kruskal-Wallis test ni sama macam ANOVA kalau data tu normal kan. So, kalau data tu tak normal, contohlah saya pakai min X, so I'm going to use the race over here and I'm going to insert it as a grouping variables and then I'm going to test it as the Kruskal-Wallis H. And then we are also going to define the lower limit and also the upper limit because this is what we do lah inside the SPSS also kan. Kita kena letak nombor 1 sampai nombor berapa pada dalam SPSS. So if you run this condition, it will also produce the similar results as you expected in the SPSS. Ini contohlah NPR test for the Kruskal-Wallis as follows and we can go for the run and selection. Ada juga yang dia boleh buat dengan menggunakan command. Command maksudnya you try go for the control R and something like that. It also give the same thing. Okay, ini contoh min rank. Then you have here is asymptotic significant. It is slightly different as compared to the parametric just now. Parametric kita kata there is no different kan. Tapi kalau tengok kat sini kita boleh nampak ada difference. There is a difference between the min rank and of course the min rank is one of the way to interpret your data. But usually when you use the non-parametric analysis, especially the Kruskal-Wallis for example, you need to report the other indices. Anda kena reportkan MCT yang berlainan yang dipanggil sebagai IQR ataupun dipanggil sebagai interquartile range yang akan ada dekat dalam descriptive statistics. So mari kita lihat sama tak dia dengan SPSS punya option kalau katakan kita nak descriptive statistics yang dalam bentuk IQR tadi. Jawapannya adalah mari kita tengok sama-sama. Saya tak nak ceritakan supaya dia nampak kejutan sikit. So kita boleh nampak sini, kita boleh minta mean, median, range. Kita juga boleh minta juga kurtosis, standard error for the kurtosis and so on. Ini paling penting untuk kita tahu normality of the data. Okey, biasanya kita akan pakai, kalau kat sini dia tidak ada kita panggil sebagai IQR, interquartile range, ataupun range pada kuartal 20, percentile 25 dan juga percentile 75, yang itu tak ada kat sini at the moment, but we try but they have a frequency tables that can be arranged in order. Let me just go for the chart. Is there any chart over here? Or chart also can be done. So most of it is available, but of course the 75 and 35 percentile tu macam tak ada yang straightforward lah, but of course it's worth to explore and you can find it elsewhere, perhaps inside the descriptive lah. Kita try tengok kat descriptive pula, ada tak descriptive? Descriptive pun sama, ada range, standard error, kurtosis dan skewness. Dia boleh minta z-score dan lain-lain lah. Okay, ini standard lah, statistical package mana-mana akan bagi benda yang sama, MCT dan juga MD, measurement of central tendency dan measurement of dispersion. Okay, last but not least is the regression. So regression is our next focus, especially when we talk about the freeware, whether this freeware can run the analysis or not. Mungkin ada yang tanya nanti, ataupun mungkin ada yang akan speculate, kenapa nak kena belajar benda ni kan, sedangkan Excel pun ada je function-function ni. Tapi anda kena ingat Microsoft Excel sebenarnya adalah commercial product. So possibly you memang bayar yang original lah, tapi mungkin juga ada yang tak original. So itu cerita lain lah. Cuma nak cakap kat sini, we have a very clean, freeware available GUI, graphical user interface, that legally speaking can be used for your research paper and also for your data analysis. Not only the simple one, but of course the regression method also can be used. Okay, saya tak boleh nak tekan, saya akan cuba tekan lagi sekali. Sekejap, dia interface dia memang macam tak cantik lah. Lepas tu anda pun tengok tadi kan, dia macam ada lag sikit, of course lah kan, benda free kan. Okay,
Contoh kat sini saya akan ambil y as our independent variables, and then I'm going to insert our independent variables, which is our factor. So let's say our x is our factor, our y is our outcome. So we are going to use the regression analysis. In this case, it's linear regression. So we can use for the statistical analysis over here, and then we can ask for more, which is the coefficient, confidence interval R, and also ANOVA table. So dia akan ada dua nanti. Bila kita buat regression ni, anda kena faham dia akan ada dua output kat situ. Dalam dua output tu nanti dia pecah lagi dua output. Apa maksud satu output pecah dua, dalam dua pecah dua lagi? Okay, dalam regression analysis dia akan ada dua komponen. The first component we call it as the descriptive component. Second component dia akan keluar dalam konteks inferential statistic component. So inferential statistic component ni pula akan ada dua, iaitu hypothesis of model ataupun hypothesis of slope. Dua benda ni ada perbezaan lah. Hypothesis of model adalah kita nak tengok sama ada model tu fit atau tak fit, dan hypothesis of slope ni tadi adalah kita nak tengok significant predictors, whether there is a significant predictors or not that belongs to the corresponding x that can be interpreted as a factor to influence the y. So itu semua akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam khusus investasi. Anda juga boleh rujuk dalam YouTube channel saya lah. Memang dah banyak cerita pasal benda ni. Kalau ada apa-apa soalan, memang tak semestinya tanya sekarang, boleh tanya kemudian juga, no problem. Okay, so you can go and hit the OK button over there, and automatically it will produce the outcome ataupun output correspond to your regression analysis. Tadi saya kata ada dua kan. Satu, regression analysis akan produce the descriptive nature of the data, and then the second one dia akan produce the inferential statistics. So inferential statistic pada regression terpecah pula kepada dua. So untuk memudahkan anda faham, saya tulislah. So bila you buat regression analysis, secara umumnya dia akan ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai descriptive part. So descriptive part ni pun sebenarnya dipecah pula kepada tiga, yang tu nanti saya akan cerita sekejap lagi. Tapi yang kedua dia akan ada inferential part. Inferential part secara umumnya dia ada dua, hypothesis for model, and then the second one adalah hypothesis for slope. Hypothesis for slope. Okay, ini adalah dipanggil sebagai linear regression. Ini panggil simple linear regression, SLR, simple linear regression. Konsep lebih kurang sama apabila anda pakai MLR, cuma beza MLR dia ada komponen tambahan pada anda punya DV. Okay, so descriptive nature pula ni terbagi kepada kepada tiga tadi saya dah bagi tahu. Pertama dipanggil sebagai PE, predicted equation. Yang kedua dipanggil sebagai R. Yang ketiga dipanggil sebagai R square. So R adalah multiple correlation coefficient. Multiple correlation coefficient. Okay, dan kita ada R square yang biasanya dipanggil sebagai coefficient of determination. Ingat lagi ke? Determination. Okay, PE adalah predicted equation. Predicted equation. Okay, setakat ni faham tak apa yang saya cerita? Kalau faham boleh tekan chat satu. Kalau kurang faham boleh tulis otherwise lah ya. Saya akan cuba entertain your question. Sekejap saya try tengok chat. Ada tak soalan? Tak ada soalan lagi. Okey, nombor satu, nombor dua. Okey tak okey? Okey, saya teruskan. Tak okey, saya akan repeat lah. Bila kita buat simple linear regression, kita akan ada dua komponen utama yang akan produce daripada kita punya output. Pertama dinamakan sebagai descriptive. Kedua dipanggil sebagai inferential statistics. So kedua-dua bahan ini akan keluar simultaneously di dalam kita punya analisis. So to understand the descriptive, usually descriptive contain three component, which is we call it as a predicted equation. That can be synthesized as follows lah. Yang itu kita biasa pernah belajar lah dulu, iaitu y. Dia sebenarnya bukan y lah. Y hat. Y hat ni dipanggil sebagai predicted y is equal to mx tambah c lah. Biasa kita belajar macam tu kan. So kalau dalam regression ni, dalam kelas statistik, biasa kita akan kata sebagai beta not lah. Kat sini kita akan kata beta not atau beta kosong. Kat sini kita akan kata beta lah, beta x1. So ikutlah kepada anda punya x. Kalau anda ada 10x, 10 lah. So kat situ kita akan tengok slope dia. Dan kat situ juga kita akan tengok dia punya predicted models. Yang mana satu adalah predicted equation untuk each of the slope. Okey, kat sini kita akan ada hypothesis for model. Model ni akan ada dua je. Sama ada model kita fit ataupun model kita not fit. Ini kita akan buat. Sorry sir, can I ask you, what is the latest version for the SPSS? If I'm not mistaken, the latest version for the SPSS is more than 25. If I'm not mistaken. But of course, last I saw is 25. But I'm using Mac. And of course, I cannot catch up with that. I think and I believe it will be also more than that lah, more than 25. So the latest will be 25 for Windows. Mac, I'm not so sure. You can try have a look lah. Okay, saya harap saya menjawab soalan tu. Okay, kemudian kita ada multiple correlation coefficient. So kalau kita belajar sebelum kita nak tahu tentang regression, we need to know correlation. So correlation is R
small r. Small r is actually representing two approaches ataupun two meaningful data over there. Pertama sekali ada dipanggil sebagai strength dan direction. Same also goes to the multiple correlation coefficient where it is accumulated of the r value. So that's why dipanggil sebagai multiple correlation coefficient, dan that's why dia adalah bentuk capital letter. Means that it is being combined in a robust manner. Contoh anda ada banyak x kan, anda nak tahu x mana yang sebenarnya influence the things, but of course you not look at the nature of it, you need to look at the descriptive part of the data first. So itu akan dilihat pada R. Yang kedua adalah coefficient of determination ataupun dipanggil sebagai R square. So R square is very important because you want to know the influence. You want to know how many variants from the X explained for the Y. Saya ulang, how many variants, how many variability of your data that being explained for the Y tu daripada X tu. Samalah maksudnya. Berapa banyak variance X ni menceritakan tentang output kita Y, dan berapa banyakkah Y itu dipengaruhi oleh variance-variance yang ada daripada X. So kalau anda dengar balik idea penerangan saya ni, maksud dia tu still sama, iaitu Y dipengaruhi oleh variance yang ada padanya adalah nilai X. Bukan nilai X yang satu-satu, nilai X yang secara akumulatif lah kalau anda buat simple linear regression dengan ada banyak IVs. So itu biasanya ada juga penyelidik kata multiple linear regression bermaksud demikian. Okay, nevertheless itu adalah benar, dan anda pernah faham maksud R square ni, dia mesti besar lah. Kalau nilai R square yang anda dapat ni kecil, contoh anda dapat nilai R square adalah 0.1, it is indicate that you have a very low chances of the something being explained for the Y itu is only 10%. That's why nanti bila anda tengok R square ni, anda kena darabkan dengan 100. Dia akan bagi value daripada point form lah, daripada bentuk peratusan 0 point something. So anda kena darabkan dengan 100 dan anda akan tahu berapa banyak influential factor of the variance that can contribute to the predicted of Y. Itu yang kita nak. Kalau variance kita besar, contoh anda dapat 0.7 for a certain linear regressions that you conducted between X and Y, that's indicate, or that is a very clear indications that your X is able to detect whatever that the Y is going to be perform. Itu adalah benda yang paling basic lah yang anda kena tahu sebelum anda run any regression analysis. Okay, contoh kita tengok kat sini. Kita dah nampak dah R square dia adalah 0.02. Masya Allah, kana wa malam yashad lam yakun, iris already indicate something is not right, or sangat rendah lah R square-nya. Dan itu dikonfirmkan lagi pula dengan R square. Maknanya apa juga yang dipredik, oleh this particular Y is not actually represented by the X. It is actually be represented by the other factor. So itu contoh, macam mana tuan-tuan nak faham lah. Okay, yang bawah ni ANOVA table akan menceritakan tentang yang bawah ni, iaitu inferential statistic about the model fit. And then last but not least is the hypothesis for slope, is actually for the predicted X. So kita nak tengok how many variables that are able to predict the Y based on the X punya functions. Kalau tengok kat sini, memang kita tahulah bahawa statistically speaking it is not a significant predictors for the Y. And kalau dapat yang macam gini dalam research, tuan-tuan akan rasa risau lah. Memang you should feel like that, because your linear regression is actually not telling you that your Y can be predicted by the X. Okay. Nevertheless, you can also still using the another approaches where you try to make it as a categorized ataupun categorical kind of interpretation by using the probability statistics under the logistic regression. Anda juga boleh buat, tetapi logistic regression anda kena ingat dia adalah dalam bentuk binary. So binary means that is either 1 or 2. Is either 1 or 0 or 0 or 1, macam tu. So anda boleh masukkan contoh kat sini, saya ada Y is underscore cat. Cat means kategori lah. Ada setengah, kadang-kadang participant saya cadang nak letak Y underscore meow. Okay tak? Okay, tak ada masalah, because this is only a naming for that. So saya akan letakkan sekarang contoh X sebagai saya punya independence, and the beautiful part of using the binary logistic regression, for example, is you can mix it up. You can insert the numerical values and you can also insert the categorical values. But of course, you need to have the idea what is actually the categorical value that you are going to be referred with. Okay, itu dipanggil sebagai comparison lah. Kalau anda belajar dalam binary logistic. Kalau anda pakai linear regression you tak boleh buat demikian, melainkan anda buat dummy variable. So dummy variables tu maksudnya kalau kata race,
Anda kena buat Chinese and non-Chinese. Kalau anda buat Malay is Malay and non-Malay. Kalau anda buat Indian is Indian and non-Indian. So daripada satu variable iaitu race, dia akan ditukarkan kepada race underscore Malay, race underscore Indian, race underscore Chinese. Baru boleh masuk race factor tu tadi ke dalam anda punya linear regression. Barulah betul. Kalau tak, dia tak betul lah. Itu adalah contoh kalau nak pakai linear. Linear ni tadi yang cerita tadi lah ya. Ini saya tak cerita linear, ini saya cerita mengenai binary logistic. So kita boleh nampak kat sini kita boleh minta CI, confidence interval. So dalam binary logistic, the different is actually binary logistic ni dia menggunakan algoritma yang berbeza sedikit berbanding dengan kita punya saya takut ada time consuming bila saya cerita benda ni, tapi tak apalah, nanti tuan-tuan pun boleh tanya di dalam saya punya YouTube channel. Okay, so saya just nak tunjukkan apa yang akan terjadi apabila kita tekan OK. So the output are going to be produced something like this. Okay, it is going to be based on the predicted values. So dalam konsep penggunaan binary logistic, kita tak pakai numbers of kita tak pakai predicted values tapi kita pakai probability of the occurrence. Itu je beza dia lah, probability of occurrence. Dan kalau dalam kita punya linear, kita ada R square. Kat sini kita ada pseudo R square. Maknanya R square yang dipanggil pseudo lah. Pseudo ni bahasa lain kita kata tipu R square yang ada tapi macam sebenarnya bukan R square sebenar. Itu dipanggil R square. So kita ada Cox dan juga kita ada Nagarkirkel ni. Saya biasa kan pakai yang Nagarkirkel ni lah. Okay, kemudian kita ada contoh kat sini, low Wi-Fi, high Wi-Fi, and then the predicted values of it. So this is the explanation for the percentage of the correct and the percentage of the basic model and also the model that you are going to be tested. Kalau di dalam SPSS, kita akan gunakanlah classification table seperti Hosmer-Lemaitre dan lain-lain tu kan. Itu adalah contoh output yang akan keluar samalah macam ni. Dan yang lebih pentingnya di dalam binary logistic, kita akan tengok dari segi dia punya coefficient yang ada pada Watt statistic dan juga significant values. Begitu juga dengan exponential B ni, biasanya exponential B akan lebih menceritakan mengenai risk ataupun faktor. So itu adalah contohlah penerangan sikit. Kalau anda nak lebih lanjut, boleh lihat kepada video-video yang saya pernah terangkan mengenai logistic regression menggunakan SPSS, tapi the applications will be the same. Okay, habis untuk cerita. Saya takut saya tak sempat cerita JSP, tapi kalau tak sempat pun tak apa, tuan-tuan pun boleh explore sendiri sebab interface dia adalah lebih kurang sama dengan apa yang dipanggil tadi sebagai Jamovi. Alright, so habis mengenai yang pertama ni, kita punya kisah. So saya akan save benda-benda ni dan saya akan share lah kepada tuan-tuan dan puan kelak. So algorithm. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya pada chat, boleh tulis nombor 1, nombor 2. Nombor 1 maknanya anda faham, nombor 2 maksudnya anda tak faham, nombor 3 maknanya anda nak balik dah. Macam tu. Tulis nombor 3 tak apa banyak, 3. So maksudnya saya dah kena habiskan segera. No problem. Biasa tu. Okay, so next episode is actually I'm going to talk about the Jamovi. So Jamovi dia different sikit dengan PSPP sebab Jamovi ni dia di-run ataupun dijalankan algoritmnya adalah berdasarkan menggunakan R. Kalau anda pernah belajar statistik menggunakan R, saya pernah belajar statistik menggunakan R, ianya agak mencabarlah, saya tak kata susah, saya suka type coding ni. Tapi dia menggunakan prinsip R. R ni adalah salah satu daripada language yang digunakan untuk membuat analisis lah. Dia adalah free package, free software, and of course you need to know the functions that you want to know, and you can import, you can export, you can visualize, you can run the statistical analysis and so on. Guna R, memang boleh. Kebanyakan advanced module biasanya akan pakai R. So R tu telah dibuat dan digunakan bagi tujuan GUI, graphical user interface, jadilah Jamovi. Itu dia dipanggil sebagai R. Okey, so mari kita nak tengok sekarang ni apakah sekejap saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sekarang ni apakah yang ada apakah yang ada pada R ni yang dia pada saya lah pada saya R ni dia okey dan samalah macam PSPP tadi. Cuma dia agak mencabar sikit, bukan mencabar sikit, dia agak lagi best. Sebab apa? Sebab dia apa yang anda run tu nanti dia akan keluar dekat sini. Kat sini kita punya data, kat sini kita punya variables. Okey, kalau anda klik ni nanti kejap lagi kita akan tengok satu contoh data masuk. Lepas tu kat sebelah kanan ni yang ada tulis version 1.8.2 ni adalah your dipanggil sebagai kita punya output. Okey, kita akan buktikan sekarang. So cara nak guna Jamovi ni sangat simple, dia ada data, dia ada edit dan dia ada analisis. So analisis semua akan ada kat sini. Dan anda akan pelik kenapa Jamovi ni analisis dia tak banyak? Sebenarnya banyak.
So kalau kita pergi kat sini, kita ada descriptive analysis, consists of the scatter plot, Pareto chart. Kemudian kalau anda nak buat t-test, sama je. Dia ada independent sample t-test, batch sample t-test, one sample t-test. Kita nak buat ANOVA, sama juga. Kita nak buat regression pun sama. Tapi regression ni lagi banyak. Dia ada logistic regression to outcome, and outcome, ordinal outcome, partial correlation and so on. Kita boleh buat frekuensi untuk buat chi-square. Kita boleh buat contingency table test for the independent, test of the independence, ataupun kita nak buat test chi-square goodness of fit, semua boleh ada dekat dalam penggunaan frequency function. Okay. So, apa yang berlaku sekarang ni adalah kita akan buat ataupun kita perlu faham bahawa Jamovi ni mempunyai extension. Dia ada extension lah. Extension ni dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai apa? Extension apa? Renovation extension. Macam mana cakap? Dia boleh ditambah lah. Maksudnya dia bagi yang basic macam ni. Tapi anda boleh tambah lagi dengan yang lain-lain. Contoh kalau anda install nanti, anda akan perasan FlexPlot ni tak ada tau dalam tuan-tuan dan puan punya komputer nanti. Survival ni pun tak ada. So ini semua adalah tambahan. You will get only this exploration, t-test, ANOVA, regression and frequency if I am not mistaken lah. Then you can add up a module. Anda boleh letak modul kat bawah ni. Kita ada modul dipanggil sebagai Jamovi Library. So Jamovi Library ni adalah salah satu daripada library yang ada di dalam package dia, tapi anda kena ada internet sebab dia nak download lah Jamovi Library tu. So you can look and you can study and install. If in fact they have a very comprehensive community that support this Jamovi, and of course lah saya tahu jugalah apa kekurangan dia and so on. Cuma nak bagi tahu majority of whatever that we conducted can be done inside here. Contoh kalau anda tengok anda even can do the SEMLJ tau. Maksudnya kita panggil SEMLJ betul lah, SEMLJ. Tapi ini version adalah 0.30. Maksudnya is very young version lah. However it will improve by the time to time. Structure equation modeling based on Laban. Laban ni ada nanti dalam JSP. Anda akan tengoklah sekejap lagi. Cuma saya nak cakap boleh nak buat SEM tapi tak ada SPSS, boleh. Anda boleh gunakan Jamovi ataupun JASP. Anda nak buat mediation models, anda can go here and then click install. Then you can have the advanced mediation models if you are conducting the social science experiment or any mediation analysis untuk tengok moderator dan mediator ni kan. Dan kita boleh buat juga Bayesian method. So Bayesian method ni biasanya akan ada dan sangat bagus di-explore dalam kita punya JASP, iaitu saya akan tekankan di last sekali nanti sekejap lagi lah. MedMod ni adalah yang lain-lain lah, moderation analysis, kita ada effect size, survey, measure, pathway, path analysis, toaster, dead watch. Senang ceritalah, kesimpulan dia memang banyak lah. Anda boleh install dan anda boleh tak install. Semua benda-benda ni anda ada dia punya pengarang lah ataupun penulis skrip yang berkaitan. Dan salah satu bagusnya guna Jamovi ni is because they can produce a very nice features in terms of the output. Dia akan keluarkan output tu sangat cantik lah. Anda akan rasa lebih cantik lagi daripada SPSS, and that is true. Itu sebab Jamovi ni adalah salah satu benda yang bagus. Okey, sebelum saya terlupa, Jamovi ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan juga mempunyai ability untuk dilayari ataupun untuk dipergi untuk kita kunjungi menggunakan Jamovi online. Jamovi online. If I'm not mistaken is available. So contohlah anda nak gunakan Jamovi ni Jamovi online version. So katakanlah anda nak buat data analisis. Anda dah biasa dan familiar tentang penggunaan SPSS, tetapi anda nak gunakan Jamovi sebab anda dah belajar dah Jamovi dengan saya ni, iaitu Jamovi boleh buat secara online. Saya kurang pasti kat mana link dia. Tapi dia ada yang online versions lah. Saya dah tahu, saya bagi tahu tapi dia ada yang online version. So online version Jamovi itu tadi akan ada sama seperti mana yang ada dalam bentuk offline. Offline bermaksud anda download, install. Online bermaksud dia akan run pada server Jamovi. Jamovi online version. Link sekejap saya try. Okey. Dia punya link adalah pada link berikut. Okey, ini adalah contoh macam mana anda nak pergi kepada Jamovi secara online, iaitu you akan tulis perkataan depan the clouds pada web browser .jamovi.org. So it is very comprehensive and very good in terms of making your life much more easier in terms of data analysis, because in the end of the day you want to produce the outcome and make a decision. For example, you have a data but you're not sure whether the data is significantly different or not, and then your data is actually considered to be big data, ada ribu-ribu data kan. Jadi kalau anda nak import, export apa semua memang pening kepala lah dan akan mengambil masa kalau anda nak buat. So sekarang ni bila ada benda-benda macam ni, so the excuses that the students or anything lah or anyone want to claim about the efficiency and productivity cannot be at the higher point of view is actually wrong lah, because we have a lot of
these tools that can help us to mitigate our challenges. So bear in mind, Jamovi free, tak ada masalah. Kalau anda nak pakai clouds, bear in mind dia memerlukan internet lah, internet connection, itu saja. So mari kita cubalah yang online ni. Kalau anda tengok online dia sampai factor kan. So maksudnya yang dua lagi ni iaitu FlexPlot dan juga Survival is actually the additional ataupun penambahan dia lah. Alright, so mari kita pergi tengok sekarang dekat modul. Kat modul dia akan ada modul yang sama je. Anda boleh pergi ke Jamovi library dan you can also install. And in fact Jamovi also produce a book, we call it as a LSJ, Learn Statistics with Jamovi, LSJ book. Anda boleh download LSJ book tu dan anda boleh belajar lah. Saya to be terus Jamovi saya pakai untuk tujuan analisis lanjutan yang mungkin SPSS boleh bagi, tapi SPSS punya configuration tu agak susah atau tak cantik, saya akan pakai Jamovi lah. Okey, mari kita try pergi kepada data. Okey, ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Sekejap kita ada ramai orang, kita ada 30 orang rupanya. Saya kurang pasti tadi ada berapa. Mula sikit je tapi dah mula ramai, bagus. Okey, so sekarang ni contohlah ya tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya nak buka data dan data saya ni tak lain tak bukan is actually coming out from our data lah ya. Saya akan export data from this device dan dia ada dah data library. Data library ni maknanya data yang memang kita ada, dia dah ada lah, macam dataset yang sedia ada lah. Kalau kita nak pergi kursus yang berkenaan dalam RMC kita biasa buat dan memang kita akan ajar satu persatu sedikit demi sedikit. Cuma saya harap keadaan pandemik semakin stable supaya kita boleh buat coach dengan lebih baik lah secara fizikal sebab fizikal ni lebih pada saya lah ini opinion saya lebih senang dia punya mekanik dia untuk kita terangkan kepada tuan-tuan dan puan. So ini contoh data yang sama seperti data tadi tapi ia telah dimasukkan ataupun diuploadkan ke dalam Jamovi. Yes, you can see it can read up automatically from all the point of view in terms of this data. So kalau anda tekan butang ni, so saya tekan contoh saya tekan ke bawah, dia akan bagi dah this is a gender, is actually nominal and it consists of two stages iaitu male and female and being recorded as 1 and 2. So benda-benda ni dia dapat daripada information SPSS tau. So dia dapat secara percuma, dia dapat secara direct dan tuan-tuan puan pun boleh perasan kat sini bahawa data-data ni telah siap sediakan dia. So saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan satu je lah. Untuk membuat data preparation ni dan kalau anda nak gunakan Jamovi pada pandangan saya ini pandangan saja mungkin ada mencabar sikit lah sebab Jamovi ni dia macam tak sesuai untuk kita nak buat data preparation. Pada saya ini pada saya. Kalau you rasa okey lah. Pada saya dia macam lebih sesuai untuk gunakan bagi data yang telah di-prepare. So persoalan dia you akan tanya kat mana nak prepare data kalau kita tak ada SPSS. So pada saya data boleh di-prepare di PSPP. So data boleh di-prepare di PSPP, nak prepare kat sini data apa sebenarnya boleh. Cuma saya personally saya tak suka. Itu saja Bukan sebab dia tak bagus ke apa tapi sebab saya tak suka. So kalau tengok kat sini kita boleh run analysis. Kita tengok contoh yang pertama, kita run t-test, independent sample test, the same test that we conducted before, but of course now we are going to be using the Jamovi, using the clouds Jamovi. Maksudnya kita run it by cloud basis, so it's run throughout the world provided that you have the internet, and then you can see what is happening when I'm going to analyze it. Contoh saya letak kat sini is okay, kejap. Okay, kat sini ada variable. Oh, kat sini tak, ini adalah data yang, ini adalah bukan data yang tadi. Okay, ini data ni tak ada mean tak ada mean score. So kita ambil data yang ada mean tadi, senang. So sekarang ni, masa mencemburui saya sekejap, saya akan dapatkan data yang terlatest untuk anda semua supaya kita boleh buat example ni dengan mudah bersama-sama. Okay, cepat. Sekejap Saya akan download data IBES Jamovi example. Saya nak gunakan data yang dah siap dicantikkan, senang supaya anda nampak lah data tadi. Okay, let me just never mind, let me just use the data lah. And then we try to compute it together. Okay, so contohnya kat sini kan kita ada data and then we want to compute the data. So kita boleh compute the data lah. Cuma kat sini bila kita nak compute the data, for example, kita kena gunakan formula. Lah. So kat sini kita akan kata mean lah, mean. So formula dia adalah seperti berikut lah. Kita akan ambil X1 campur, nanti anda tengok ni mesti anda dah jadi gerun kan. Tak apalah. So senang cerita saya ambil yang dah siap mesti ada yang dah gerun ni. Nak kena type coding tak bestnya. Sekejap. Saya ambil data yang dah siap tadi. Maafkan saya. Wait. I'll try my best to use the ready-made data.
so that it's easy for you to see the outcome. Let me just see first where the data is being saved so that we can utilize the similar data to avoid any confusion. Okay, IPS Jamovi. Okay, this one. Okay, this one. I'm going to save this one. Save as. I'm going to put it inside the desktop over here, and then data Jamovi. So I'm going to save it. So it's saved already. So I'm going to import it. Saya akan gunakan data tadi. So clouds ni basically saya akan tulis balik clouds.jamovi. Saya akan clearkan lah. Saya buat balik semula. Clouds.jamovi.org. Okay, this one. Okay, saya akan gunakan data yang baru, iaitu data yang telah siap ada min dan standard deviation semua, sebab masa telah sedang mencemburui kita sekarang ni. Saya akan pergi kepada open, saya akan pergi kepada this device dan saya akan cari data tadi pada desktop. Okay, desktop, date modify. Alright, so this one, data Jamovi. So we can straight away import it. Dan anda akan rasa surprise sebab data tu tadi pun dalam PSPP kan. So bila data tu dalam PSPP, dia masuk dalam Jamovi, dia terus akan ada dalam bentuk yang boleh dibaca lah ya. So SAV tu tadi dah dibaca dah pun dalam bentuk spesial dan anda akan nampak ada bentuk scale. Ni saya nak buat secara pantas. So katakan kita pergi pada t-test, kita boleh pergi pada independent sample t-test over here and then we can just slide down over here. Dia punya cara nak buat analisis ni bagi saya agak cemerlang lah sebab senang kan. Kita boleh masukkan dependent variable over there and then it will come out the output over here. And surprisingly speaking, you can also put the output ataupun kita punya variables lah. Contoh macam case ni, sekejap. Saya kena klik gender dan saya akan pergi pada grouping variables. So kita gunakan clouds. Of course clouds ni kadang-kadang RAM dia lambat sikit lah sebab dia depend pada internet connectivity, lagi pula macam saya ni sedang live stream dan sebagainya, so dia akan lambat sikit lah. So kalau anda tengok kat sini, dia dah ada dah independent sample t-test dan juga p-value, dan kalau anda ingat yang tadi kita buat pakai PSPP, kita memang dapat value dia is actually more than 0.05, which is we fail to reject the null hypothesis. And you might also ask, where is the mean and standard deviation? Actually, we can request it using the descriptive. So you got already the descriptive data over here, and frankly speaking, it is very nice because you can straight away copy this data, or we call it as a copy the output, and then you can paste the output and it will formatted as the APA format yang biasa kita buat dalam tesis lah. Write up. Ini contoh, kalau saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, dia akan ready to be used lah ya. Saya pun tak pasti kenapa kat sini dia tak cuba cantik, tapi kalau dalam yang offline dia akan okey lah, ataupun anda boleh exportkan dia. Okay, download. Saya akan cuba download. File name is actually test. Okay, let me just export it as a PDF. And then you can see straight away the output are going to be generated nicer as compared to the SPSS lah ya. Sebabkan dia punya posisi row dengan kolom dah. Ini contoh. Okay, so anda boleh gunakan Jamovi, tapi saya tengah run dekat cloud. So of course clouds ni dia ada sedikit delay dan sebagainya. Menolak kemungkinan demikian, still boleh pakai. Alright, sama juga kalau anda nak buat ANOVA. Contoh anda nak buat repeated measures ANOVA, ANCOVA, MANOVA, one way ANOVA for Kruskal-Wallis, anda nak buat regression analysis dan sebagainya. Contoh kita buat linear regression sekarang, semua ada dah siap-siap kat sini. Dan anda boleh nampak the beautiful part of the Jamovi is actually when you click it back on this particular white color ataupun white space ni, dia akan tunjukkan apa variable yang anda analyze. Dan kalau you go for another white color over here, it will store it everything. Dia akan simpankan dah untuk anda siap-siap. So anda tak perlu risaulah dari segi output yang anda akan generate. Ini contoh X dengan Y saya akan letak sebagai factor, saya akan letak sebagai covariates. So dekat sini kita dah boleh ada nampak dah model builder over here. And if you want to make a predictor based on the block 1 and 2, anda nak buat duplication ke apa berdasarkan model yang ada kan. Okay, reference level kalau ada berkaitan dengan intercept, assumption check anda boleh buat dari segi collinearity test, normality test dan so on. Kemudian anda juga boleh tengok kepada model fit, anda boleh tengok kepada model coefficient seperti ANOVA test, whether there is a model fit or there is no model fit available, and you can also ask for the confidence level. And then ada things lah yang ada. So kalau kita tengok secara umumnya, ANOVA test memang dapat buat, PE, predictor equation dapat buat, dan model coefficient pun dapat buat. So itu adalah kelebihan lah yang dikatakan oleh saya ni mengenai Jamovi. So Jamovi
adalah a very comprehensive tools that you can use and consider also to be used. In fact, if you want to use the contingency table for the independent samples kan, contoh anda nak buat chi-square, for example anda nak buat chi-square kan, biasanya kita akan buat row and column yang biasa ada dalam SPSS. Kita akan ada X dan Y, dan biasanya kita akan letakkan kolom adalah Y dan row adalah X, iaitu kita punya inilah, kita punya faktor dan juga kesan. So kita boleh nampak kat sini kita dah ada nilai chi. Nilai chi kita adalah pada 0.751, which is more than 0.05, which is we fail to reject the null hypothesis. And we also can request the further statistics, for example the odd ratio, log odd, relative risk, RR lah. Kalau anda buat case study, case control study ataupun anda buat cohort study, anda dah boleh dapat. Sama juga dengan chi-square continuity correlation dan juga Fisher exact. Ini semua samalah macam anda tahu, dan kita boleh buat, kita panggil sebagai assumption untuk melihat kepada kebersandarannya, iaitu kita panggil sebagai nominal contingency coefficient ataupun pi and Cramer's V. Yang ini memang ada, anda boleh minta kalau anda pakai mental hazard statistik untuk tengok kepada ini dalam epidemiologi. Mental hazard ni adalah apabila anda buat stratification, nak tengok ada tak influential factor based on that, anda boleh pakai juga yang dipanggil sebagai distinct lah. Kemudian anda boleh tengok OR, odd ratio, kalau anda buat case study, case control study, anda buat relative risk untuk cohort study. So all that one can be achieved using the JAMOVI straight away. And you can also request for the expected count. Ini biasalah kalau kita buat secara manual, kita kena kira observe minus expected, the power of 2 divided by the expected. Barulah kita dapat chi value, lepas tu kita sum it up overall lah secara manual. So anda boleh kira secara manual, anda boleh gunakan JAMOVI dan anda boleh gunakan SPSS. Tapi bagi saya, the truth is there, the technology is there, the platform is there, you can use it by your own lah. Maksudnya anda dah boleh berjaya lah dalam apa juga yang sedang anda lakukan sekarang, insyaAllah ya. Okey, yang terakhir, yang ini saya ada 5 minit saja lagi sebelum saya tamatkan saya punya perbincangan ataupun discussion petang ni, adalah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan mengenai JASP. Sekejap saya cuba buka sekejap JASP saya. Sementara itu boleh saya tahu so far so good ataupun not so good. Boleh tulis 1 untuk good, 2 untuk not good, 3 untuk nak balik. Macam tu. Maaf nak tanya, mungkin dah ada terangkan tadi tapi maaf saya terlepas dengar. Ada sinteks ke JAMOVI? Okey. Oh, soalan ni sangat-sangat baik sebenarnya. Untuk makluman yang bertanya, kepada puan yang bertanya, JAMOVI dia tak ada sinteks, tapi dia ada apa yang dipanggil sebagai sinteks untuk R. Dia ada sinteks lah, tapi sinteks dia bukan sinteks yang boleh digunakan pada SPSS tapi dia adalah sinteks yang berbentuk R punya data. Okay, saya just pergi secara pantas sekejap bagi meraihkan soalan yang ditanya tadi sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Dan JAMOVI ni boleh baca macam-macam file lah ya. Okey, ini contoh file data yang berkenaan. Sekejap saya pergi kepada contoh tadi kan. Puan yang bertanya tadi siapa? Okey, Puan Hamizah tanya. Boleh tak nak pergi kepada sinteks tadi? Let's say saya ambil yang paling simple lah, deskriptif. Saya just nak tengok mean, mode, median ke apa, contoh kan. Dan apabila saya buat demikian, saya pergi kepada butang yang sebelah kanan atas bucu tu, dia ada penulisan yang dipanggil sebagai develop, tak silap saya, ni syntax mode. Bila you klik syntax mode ni, dia akan bagi syntax lah. Okay, contoh kan. Contoh saya masukkan satu variable kat sini, y kan. Kita masukkan variable. Okay, dia akan keluar lah bacaan y tu apa benda kan. Macam ni, y tu adalah 2 data macam that. So anda boleh pergi kepada syntax mode. Dan dia akan bagi syntax mode ni, kalau anda tulis yang ini, JMV descriptive data is equal ni dalam R, dia akan bagi output yang macam ni. So itu dia punya maksud lah. Kalau itu yang Puan Hamizah bertanya tadi. So adakah dia keluarkan sinteks? Ya, tapi sinteks dia adalah untuk digunakan di dalam R. Sama ada R ataupun R Studio. R tu adalah satu statistical software yang menggunakan penulisan coding lah. Okey, tak ada nampak. Tak ada nampak share screen. Astaghfirullahalazim. Saya kena bertaubat pada Tuhan ni sebenarnya. Kesilapan telah dilakukan tadi. Terima kasih Puan yang memaklumkan ketiadaannya. Ketiadaan screen ni tadi. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Kebetulan ada yang dah tanya tadi. Okay, clouds.jamovi.org. Okay, katakan saya tak pakai data yang nak import lah, takut lambat kan. Saya ambil data yang sedia ada dalam mereka punya repository. Okay, kat sini.
Kalau saya boleh pergi kepada gambar navigation bar over there, saya boleh tekan open dan saya ambil data library lah ya. Data library tooth growth. Tooth growth ni adalah salah satu data yang melatih tuan-tuan dan puan-puan faham mengenai ANOVA. That's why saya suka share iaitu macam ni kan, LSJ kan. Learn statistik Jamovi contoh Jamovi ni. Dia memang ada white paper lah yang anda boleh download ni. Learn Statistic with Jamovi. Dia dah siap ada buku, dia dah siap ada dataset dan tuan-tuan dan puan-puan memang boleh terus pakai. Tuan-tuan dan puan memang freely to use it by your own, and then dia memang sangat bagus lah untuk kefahaman tuan-tuan dan puan. Even nak ajar student pun mudah. Okey, ini tadi soalan daripada sahabat kita ada bertanya macam mana nak dapatkan syntax. Syntax tu akan keluar apabila anda pergi ke sebelah kanan ni, kita ada tulis syntax mode ni. Syntax mode ni bila kita tekan dia akan keluarkan function. Function tu anda boleh copy paste masuk dalam R. Contoh saya nak buat kajian ni kajian pasal gigi kajian pasal gigi. So let's say saya ambil yang simple lah. Saya ambil descriptive statistics. I'm just going to look into this data which is the supplementary, split by supplement, and then how many dose involved, contoh lah kan. So kita dah dapat idea ni, dan kalau nak tengok syntax dia ataupun kita nak gunakan syntax di dalam R ataupun R Studio, so you can come up with this formula is equal to dose hyphen yang berkenaan ni, sub is equal to data is equal to data. So ini contoh function ataupun kita punya syntax kalau ditanyakan syntax tadi. So syntax tu akan ada di sebelah kanan, dipanggil sebagai syntax mode. Ini dipanggil sebagai syntax untuk Jamovi lah. Dia tidak ada syntax macam SPSS. Dia tak sama juga macam PSPP. Tapi dia lebih robust disebabkan oleh kita boleh tambah modul, kita boleh buat advanced analysis. Time series pun tak silap saya dah ada modul yang terletas. Tak silap lah ya. Kalau silap, anda boleh try lah. Contoh anda boleh pergi dekat install ni ataupun available ni, anda boleh carilah. Oh, okay. The library is not available in the demo. So demo tak ada. Inilah anda kena buat yang offline. Yang offline anda boleh cari insyaAllah ya. Okay, last but not least. Saya sedang menunggu episod ini. Kejap ya. Saya try double check. Mana saya punya. Sekejap. Mana saya punya last. Ini tak lama. Sekejap je. Sorry lah ya. Terlebih sikit. 5 minit. 5 minit je. 5 minit boleh 5 minit. Looks easy but not easy. Must have practical to understand better. Thanks sir. Ya betul. Dia memang kena practice lah. Practice make perfect. Tapi jangan risau sebab tutorial ada dekat dalam kaji data online. Kalau tuan-tuan pergi ke YouTube channel saya, kaji data online, akan ada lah beberapa penceritaan. Cuma yang ini saya memang dedicatekan khas kepada semua warga yang follow RMC. So tolonglah follow, bukanlah apa, saya memang nak tuan-tuan follow closely lah dalam RMC channel YouTube. And then dapatkan benefit lah daripada sharing-sharing yang ada. So kita akan cuba sebaik mungkin untuk upload banyak video lah yang telah kita buat dan sebagainya. And of course lah, some of it adalah yang berbayar punya kursus tu, tuan-tuan pun boleh contribute lah significantly untuk membantu organisasi ini growth. Okay, sekejap. Dia tengah loading untuk buka file ni sebab terlampau banyak benda kat sini. Saya just nak tunjuk je layout dia. Lepas tu kita habis minta maaf kalau ada kekurangan. Anyway, siapa-siapa yang nak generate sijil boleh terus pergi kepada LMS akan ada sijil lah. Kalau tak sure macam mana nak pergi LMS dan sebagainya, video pun semua ada dah diterangkan macam mana nak gunakan LMS di dalam RMC punya website. Okay, kat sini nanti jangan lupa buat penilaian khusus selepas pukul 5.30. Kemudian anda boleh dapat sijil lah. Mungkin saya akan edit sekejap lagi pukul 5.30 iaitu 4.30. So habis saja kursus kita ni, saya tekan je end. Maka tuan-tuan puan boleh terus buat evaluation and then you can also generate your certificate. If you got any problems then please let us know. Cuma saya nak remind kepada mereka yang dah masuk dalam adalah apa nama ni LMS ni, tolong adjust anda punya profile supaya profile anda adalah mempunyai nama penuh. Nama penuh tu pastikan Syazwan Aizat bin Ismail tu sebagai anda punya first name. Kalau tak nanti dia akan keluar name anda je. Nanti nama ayah tu ataupun nama parents dia tak keluar. Sekejap saya ada security setting pula. Just sikit lagi. Oh my god. Sekejap. Okay, system preference. Wait, they need me to do something. Sekejap. Please. Oh my god, not this one. Security. Oh, okay, this one. Okay, sikit lagi. You can do it. Come on. RAM komputer saya semakin sikit. Cepat. Okay, Chandran.
Okay, firewall. Oh, okay, open environment. Alright, so alright. So saya nak tunjuk je macam mana yang dikatakan dengan JASP. So yang ketiga ni, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh tengok apa yang dipanggil sebagai JASP. JASP adalah salah satu lagi daripada application yang percuma yang tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat urgent analisis data secara robust dan juga advance. Kat sini anda boleh buat CFA. In fact, you can also do the CFA, confirmatory factor analysis. You boleh buat SEM, structure equation modeling. Dan yang paling bagusnya dekat sini, you boleh buat juga yang dipanggil sebagai Bayesian statistics. Bayesian statistics ni adalah statistics level dewa lah, level yang lebih tinggi. Saya tak sempat kot saya nak cerita sebab dah pukul 4.45. Saya punya komputer sedang nak buka file tu. Lambat tak apa, saya cerita dulu dia punya features dia. So kat sini kalau anda tengok, dia ada macam-macam lah yang ada di dalam JASP ni. So JASP being developed and also maintained by dia members. Dia macam adik-beradik dengan Jamovi, tapi dia tak berapa adik-beradik sangat lah. Macam mana saya nak cakap, kalau anda baca dia punya sejarah pun dia ada little bit different lah in term of their features. It can be used for the Windows, Linux and also Mac. Bila boleh pakai Linux ni bagus lah. Okay, siapa yang pakai Linux ni, saya ada buat tutorial lah juga pasal menggunakan SBC dan sebagainya bagi mereka yang pakai single board komputer seperti Raspberry Pi ke apa benda. Anda boleh lihat dah pada Linux tutorial. So kita ada juga JASP online. Oh, yang ini saya rasa features yang baru. Sebelum ni tak ada. Cuma JASP online ni kena login. Okay, never mind. It's good to share and explore together. Okay, so saya sedang punya komputer ni sedang berjoget kat bawah ni. Saya tak boleh nak tunjuk, tapi tak apa. Let us just buat sama-sama lah kan, nak tengok contoh dia apa. Kita try buat sama-sama dan tengok terus macam mana kalau yang online version. Sebab biasanya saya pakai yang bukan online. Sekejap. Okay, I need to authenticate. Kita nak tengok view je. Dah dapat view. Okay, dah boleh bayang kan apa nak buat. Dan okay lah. Okay, sekejap kita tunggu. Sebab saya kena buat authentication. Okay. Sebentar. Oh my god, lambatnya. Cepat. Oh, nak balik dah ni. So nak cuti. Cik, wah. Okay. So ini adalah contoh Jamovi kita. Ini adalah contoh account. So kita akan masuk dalam rollapp.com ni. Kemudian kita akan proceed to JABS. Okay. So kita dah ada dalam JABS ni. Launch JAB with limited capabilities. And of course lah, bila nak run menggunakan server ni, kadang-kadang dia ikut internet connectivity. So kita nak just tengok lah dia punya interface. Secara umumnya interface sama macam Jamovi. Secara umum maksud saya dia macam lebih kurang sama lah. Cuma dia beza sikit sebab dia layout dia lain sikit. Okay, ini adalah yang online version. So anda boleh buat t-test, anda boleh buat ANOVA, anda boleh buat mixed model, regression factor dan anda boleh tambah modul lah. Modul-modul seperti berikut. Contoh macam meta analysis, nak buat machine learning algorithm, nak buat network analysis, reliability, SEM, summary, visual model, learning bias dan sebagainya lah. So dengan kata lain, JABS ni lagi powerful lah in term of the complex algorithm ataupun complex data analysis approach. Okay, so saya rasa mungkin tak sempat dah untuk saya cerita yang lebih panjang lagi, tetapi secara kesimpulan dia saya boleh tunjuklah kat sini. Contoh macam meta analysis, network analysis ni biasanya kita pakailah untuk epidemiologi. Meta analysis bukan untuk epidemiologi, meta analysis biasanya kalau kita nak buat systematic review dan sebagainya kan. So itu contoh-contoh lah analisis yang tuan-tuan boleh pakai. Dan tuan-tuan sekarang pun dah dapat pendedahan bahawa ada dah data-data yang boleh di-analyze menggunakan a different package of software yang available secara freeware. Ini panggil freeware. Ada banyak lagi freeware lain yang mungkin kita akan share pada masa yang akan datang dan khusus-khusus yang akan datang. Saya rasa itu saja untuk setakat ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada saya akan tamatkan sebentar lagi. Kalau ada yang segan-segan silu pun boleh tanya sekejap lagi. Saya akan off camera. Lepas tu bagi masa lah lebih kurang 5 minit. Selepas tu saya akan end the session. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya segera. Soalan-soalan pantas ada? Okey, tak apa. Kalau tak ada, saya akan end dulu this record and then we are going